शिक्षकों आंदोलन में आपण ठिया मोहन माझी महोदय कहते राज्य सरकार चाहिए करें केंद्र सरकार कौन आपत्ति ना शिक्षक मान दाबी दरमा एक अन्य राज्य में बढ़ुची आम कहीं बढ़ी पार आप निजे कहते आज सरकार को आसला प्रति गोटे घृणार माहौल सृष्टि करा 50,000 टंका दरमा पाँच से बोलिकी 50,000 टंका चली पार ना तात्सल्य करा आगुरी गोटे व्यवस्था थिला आज्ञा शिक्षक मान दरमाटा अधिक करा शिक्षक मान दरमा अधिक करने सुपारिश करा शिक्षक माने कहीं देर द नेशन बिल्डर मु कहूनी जे से आंदोलन वैध पिलांकर पाठ पढ़ा को क्षति करी आपण माने आंदोलन करिवार अधिकार आपनकर नाही हेले परिस्थिति सृष्टि करछन हमर लगातार सरकार माने ए परिस्थिति सृष्टि करछन एथिपाई सरकार माने दायी आपण माने जो पाउ टीचर बारा टीचर काउ टीचर अमको टीचर समको टीचर 50 स्कीम करिक जो केंद्रीय राज्य योजना रे माने गुड़ाए संगठन गुड़ाए स्कीम करिक जो भिन्न भिन्न प्रकार नियुक्ति कले 1500 टंका रु आरंभ करिक 3000 5000 दरमा रे रखिले लोक आज सेमानकर गोटे स्कूल रे आगे 5 प्रकार शिक्षक थिबे 3 प्रकार शिक्षक थिबे 4 प्रकार शिक्षक थिबे जणे पाउथु 50,000 जणे पाउथु 25,000 जणे पाउथु 12,000 दादन पकाई बीजेपी नेता मैंने कहते कि नाई आम सरकार आसपा 18 मास कि बर्तन दादन टीका कमी नहीं देखो दादन समस्या ओडिशा गोटे निरवच्छिन्न समस्या ओडिशा दादन कटापी आप कहते 6 लाख मुझे भावी 6 लाख न बहुत अधिक अनेक संख्यार लोक दादन खटा जाऊँ आप दादन भिन्न वर्ग देखु 6 मासिया दादन अच्छा पूरा वर्ष वर्ष 2-3 वर्ष जाती दादन किसी लोक हाँ किसी लोक सुरत अरे दादन मान प्रवास निजुक्ति सुजोग अभाव राज्य छाड़ी देशांतर हवा राज्यांतर हवा ही गोटे दादन बुझीपार तो आम किए शिक्षित दादन कि अशिक्षित दादन बुझीपार दादन जदि कहवा आम प्रायतः जो माने रोजगार न पाई राज्य बाहर को जाती से दादन श्रमिक बा दादन कर्मचारी तेणु दादन समस्या प्रमुख समस्या बोली भारतीय जनता पार्टी तार निर्वाचनी प्रचार बेले कहितिला ए समस्या उपरे कार्यानुष्ठान करिबो बोली मते पदक्षेप नबो बोली कहितिला सरकार को आसिला परे सेमिति कहीं आखि दृश्या कार्यानुष्ठान कार्यक्रम तो हेइनी हां जो लक्षण बा कहउचंती बोली आपण कहउचंती जे 50% कमी जाईची सरकार तरफ सेमिति कौनसी विवृत्ति नहीं सरकार तरफ सेमिति कौनसी आंकड़ा दिया जाई नहीं लक्षण बाग कहते लक्षण बाग निजे परा किछि दिन स्टेशन जाइथिले दादन जाउथिले से मानकु छाड़िया पई परोक्षरे सेठी तांकर गंडगोल होइतिला दुई दादन सरदारक भितर गंडगोल होइतिला थाना रे केस हेकरी काउंसिल गिरी अपइचंती तेणु दादन समस्या को नेकी से गंडगोल जे दादन सहित संपर्क को नेकी दादन जीवा आसीबा से को नेकी स्टेशन पाखे से जो ये नहीं जीआरपी थाना रे गंडगोल है केस बात है तो दादन श्रमिक कमी बोली जदि कहते खुशी कथा जदि आम ओडिशा दादन श्रमिक कमुंट खुशी कथा किंतु आम कोटी से कौन निजुक्ति आत्मनिजुक्ति सुजोग सृष्टि कर सारे जे से दादन माने बाहर को जीवेनी गलेनी सरकार जदि केबे घोषणा करती सरकार को तरफ जदि स्पष्टीकरण केबे आसे आमे ता ऊपर तर्जमा करबा और लक्षण बाग जने विधायक सी भी निजे दादन तांको इतिहास होउची सी भी जने एई पेशा सहित संपृक्त व्यक्ति बोली कहा जाए दादन मानक सहित संपृक्त व्यक्ति हिसाब बोली कहा जाए आगुरु से पेशा काम करुथिले बोली लोक कहंती आमे तो जानिने सुनिने मु तो व्यक्तिगत भाव जानिनी सी सेई पेशा सहित संपृक्त बोली लोक कहंती तेणु मुहर एटा न शुणिकी जदि सरकार केबे स्पष्टीकरण देबे हाँ आमर 50% दादन कमी जाइचंती तेबे आमे सेटा को विश्वास करबा जो माने कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्टिंग है जल्दी सरकार सेमान को नियुक्ति देई पारुना सेमान को परमानेंट कर रखि पारुना 15 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष वाला सेमान खटुचंती किंतु सर विधायक मानकर दरमाटा जो बढ़ुची आकु नै कि जणे एमएलए भी विवाद रे आसीचंती से कंट्रोवर्सी की समस्त भाबुचंती कि नाही से एमएलए भूल कहउचंती तो आपण जने सांबादिक हिसाब रे आपन मत कोन रहबो ना देखो ओडिशा इते आर्थिक दृष्टि सच्छल सरकार बजेट सरकार योजना सरकार कार्यक्रम लोकाभिमुखी कार्य आम जदि चित्र को देखा ओडिशा सेते सच्छल आम करिनु
ସୁନାର ଗଦା ଉପରେ ବସିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛି କେବଳ ଆମ ମାନସିକତା ପାଇଁ। ଜନପ୍ରତିନିଧି କାହାକୁ କହିବା? ଲୋକ ଏମଏଲଏ ମାନେ କଣ? ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଜନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲା ଜନତାଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଲୋକ ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସୁଥିଲେ, କରୁଥିଲେ, ସେ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ସେମିତି ବସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ସେଇ ସରକାରର କୌଣସି ଅପକର୍ମ ଯଦି ଥିଲା, ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଥିଲା, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକିରି ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଦାବି ଦରମା ଏକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି, ଆମର ଏଠି କାହିଁ ବଢି ପାରିବନି, ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ଆଜି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘୃଣାର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। 50,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଲିକିରି 50,000 ଟଙ୍କା ଚଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଦରମାଟା ଅଧିକ କରାଯାଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଦରମା ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କାହିଁକି ଦେ ଆର୍ ଦ ନେସନ ବିଲ୍ଡର। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ବୈଧ, ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢାକୁ କ୍ଷତି କରିକିରି ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମର ଲଗାତାର ସରକାର ମାନେ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ମାନେ ଦାୟୀ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପାରା ଟିଚର, କାଉ ଟିଚର, ଅମକ ଟିଚର, ସମକ ଟିଚର 50 ସ୍କିମ କରିକି ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମାନେ ଗୁଡାଏ ସଂଗଠନ ଗୁଡାଏ ସ୍କିମ କରିକି ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, 1,500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି 3,000 5,000 ଦରମାରେ ରଖିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଆଜ୍ଞା 5 ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ, 3 ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ, 4 ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ। ଜଣେ ପାଉଥିବ 50,000, ଜଣେ ପାଉଥିବ 25,000, ଜଣେ ପାଉଥିବ 12,000। ସେଇ ଏକା କାମ କରିକି ଏଇ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦୂର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ସେମାନେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଭିତରେ, ତାଡନା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅସଙ୍ଗତି ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଷେଇଆ ମାନେ ଆସିକିରି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ବଢି ପାରୁନି। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ବି ବଢି ପାରୁନି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ନିଜ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ନେଲେ, ଭତ୍ତା ନେବାର ଏଇ ଯୋଉ ନେବାରେ ଯୋଉ ଦରମା ନେବାର ତ ବୋଧେ ଓଡିଶା ସବୁଠୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ କୋଉଥିରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ହଉ ନ ହଉ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଦେବାରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ହେଇଗଲୁ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମର ଦରମା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ଆମକୁ ବମ୍ବେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବରେ ନାହିଁ, ୟୁପିରେ ବି ଆମଠୁ ବହୁତ କମ। ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଛୁ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ଦେଖିଲେ ବିଧାନସଭାରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ୱିଥ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେୟାର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ବୋଲି କହୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ସେମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ରଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ସେମାନେ ମାନ୍ୟ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଆମେ ଏକାଠି ହେଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦରମା ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ଜନ ଆଗ ନୁହଁ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ଆଗ ଦେଖିଲେ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଥିଲେ ଭତ୍ତା ବଢେଇବେ, ଭତ୍ତାଧାରୀ ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରିବେଶ ଭିତରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଡିଏ ବଢୁଛି, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଭତ୍ତାଧାରୀ ମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ବଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହଉ, ଅସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ ପଇସା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ସରକାର ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିକିରି ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା, ଆମେ କିଛି ଆପତ୍ତି କରିନଥାନ୍ତୁ। ସଚ୍ଛଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସଚ୍ଛଳ ରାଜ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଲୋକ ଘିଅ ମହୁରେ ଭାସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଧାୟକ ମାନେ ନେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।